क्रिकेटर हैदर अली के केस से मुतल्लिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इस वक्त बरतानिया में क्या हो रहा है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, आगे क्या सिलसिला चल रहा है। ऐसी सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें भी आ रही हैं कि शायद हैदर अली की उस लड़की से मुलाकात हुई है जिसमें इनके दरमियान कुछ मामला तय पा गए हैं और शायद लड़की बयान बदल लेगी, केस वापस ले लेगी। इस तरह आउट ऑफ कोर्ट मामला सेटल हो जाएगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। उसके साथ ही साथ वो लड़की जिसने इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम हैदर अली पर आयद किया है, उससे मुतल्लिक मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शकूक व शुबहात में मुब्तला करती हैं। वो ये कि एक केस जो काफ़ी दिन पहले होता है उसको इतने दिन के बाद रिपोर्ट करना, फिर मुबैना तौर पर इन दोनों का साथ देखा जाना, रेस्टोरेंट्स में मुलाकात, पार्क्स में मुलाकात, और कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई नाराज़गी है या ज़बरदस्ती वाला कोई मामला है। अब एकदम से इतना बड़ा केस हो जाना और ये कंप्लेंट सामने आ जाना, फिर क्रिकेटर की गिरफ्तारी। तो इस सिलसिले में मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपसे कहा था कि बरतानिया में मुकीम सहाफ़ी बिरादरी से मैं इन टच हूँ, राब्ते में हूँ, ताकि बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी भी हमारे बड़े ही अच्छे सहाफ़ी भाई हैं, फरीद कुरैशी, मेरा उनसे राबिता हुआ है। उन्होंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रखी है और इस वाक़े को जब से ये पेश आया अब तक इस पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस लड़की के बारे में बहुत से ऐसे इंकशाफात जो हमें नहीं मालूम थे और जो मद्दाह थे वो भी बड़ी ही चहमगोइयाँ कर रहे थे कि कुछ और मामला भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग के मामलात भी हो सकते हैं। तो वो तमाम बातें जो हैं अभी फरीद साहब से गुफ्तगू करने के बाद क्लियर हो सकेंगी। जो मेरी उनसे फ़ोन पर कन्वर्सेशन हुई, उन्होंने जो बातें बताई आप वो ऑन कैमरा आपको भी बताएंगे। तो इस वक्त फरीद कुरैशी हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। प्लीज़ हमें बताइएगा कि इस वक्त जो हैदर अली केस है, क्योंकि लोग बड़े कंसर्न हैं और केस चल रहा है बरतानिया में, तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, उसके मुतल्लिक बताइएगा। और ख़ास तौर पर जो खातून है इनके बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फरा। देखें, जिस मामले के बारे में बातचीत हो रही है वो एक पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी हैदर अली क्रिकेटर के खिलाफ एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की की तरफ से, और वाकया है 23 जुलाई का। अब जो अहम नए इंकशाफात सामने आए हैं, जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि जिस होटल के अंदर 23 जुलाई को हैदर अली की मुलाकात हुई थी उस ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की के साथ, उस होटल की बुकिंग उस लड़की ने खुद करवाई थी। उसके अलावा उसके बाद 23 जुलाई के बाद 1 अगस्त को वही लड़की ट्रेन बुक करवाती है और वो सफर करके 4 से 5 घंटों का अपने घर से जाती हैं आशफोर्ड के इलाके में, जहां पे वो हैदर अली के साथ मिलती हैं, सारा दिन उनके साथ गुजारती हैं, वहां पे लंच करती हैं और फिर ट्रेन वापस उसी ट्रेन पे बैठ के जाती हैं अपने घर, और वो भी 4-5 घंटों का सफर करके, और उस ट्रेन की बुकिंग भी वो खुद करवाती हैं। और फिर 4 अगस्त को जाके वो पुलिस को कंप्लेन करवाती हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई 23 जुलाई को मैनचेस्टर के एक होटल के अंदर। फिर उसके बाद पुलिस ने हैदर अली को अरेस्ट किया। वो सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से उनका इंटरव्यू किया गया, फिर उनका मोबाइल फोन है उसका जायजा लिया गया और फिर मोबाइल फोन उन्हें वापस कर दिया गया। हैदर अली को चार्ज भी नहीं किया गया, उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन अभी उन्हें अदालत में नहीं बुलाया गया। उन्हें दोबारा से पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस फैसला करेगी कि उन्होंने इस केस को आगे लेकर चलना है और उनके पास इनफ एविडेंस मौजूद है या नहीं। लेकिन अभी तक जो इंकशाफात सामने आए हैं, जो शवाहिद सामने आए हैं, वो बड़े गौर तलब हैं कि किस तरह से एक लड़की है वो खुद होटल बुक करवाती है, वहां पे जाके वो क्रिकेटर हैदर अली से मिलती है, फिर उसके कुछ दिन बाद वो 4-5 घंटों का सफर करके खुद ट्रेन बुक करके जाती है मिलने के लिए हैदर अली को, फिर वापस अपने घर चली जाती है और फिर 3 दिन के बाद वो जाके पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाती है। और फिर पुलिस जो है ज़ाहिर है वो इन मामलों को बड़ा सीरियस लेती है। उन्होंने इस मामले को भी सीरियस लिया। उन्होंने हैदर अली को जाके आशफोर्ड से अरेस्ट किया, फिर मैनचेस्टर लेकर गए, उसका इंटरव्यू किया गया। ये सारी तफसीलात हैं जो अभी तक सामने आई हैं। अब हमने इस मामले में हतमी राय नहीं दे सकते चूंकि अभी तक पुलिस ने इस मामले को अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ है। इस हवाले से बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जो कि दुरुस्त नहीं, कि किस तरह से जो अफवाहें हैं कि हैदर अली की तरफ से शायद कोई बातचीत हो गई है लड़की के साथ, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि अभी तक जो शवाहिद सामने आए हैं उनकी तरफ से बड़ा, और पुलिस ने भी जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ा क्लियर है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आपके वक्त देने का, और बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन मैनचेस्टर पुलिस ने आप तक पहुंचाई वो भी आपने शेयर की। जो अभी वाकई में इस केस में पेशरफ्त हुई है वो आपने बताया, और लड़की के हवाले से जैसा कि आपने फरीद की गुफ्तगू सुनी कि कितनी हैरत अंगेज बातें सामने आई हैं। वो लड़की जो कि खुद टिकट्स बुक कराती है, खुद ट्रैवल करती है, जाती है वहां पर और खुद मिलती है हैदर अली से, खुद वो होटल बुक कराती है जहां पर मुबैना तौर पर वो कहती है कि उनको
کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ بڑی حیران کن چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے ان کے ذہن میں کوئی ایسے معاملات ہوں کہ کچھ پیسے وصول کر سکیں، شہرت حاصل کرنا ہوتا تو اب تک وہ منظر عام پر آ گئی ہوتی، یا ان کے درمیان کوئی کلیش، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی رنجش، یا شاید کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھی گئی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو، دونوں میں رنجش کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا ہو، تو اس بات کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اور یہ خوش آئند بات ہے کہ فون بھی واپس کر دیا گیا حیدر علی کا، اور کیس میں اگر کوئی انوالومنٹ ایسی ہوتی ہے، ایسے شواہد ملتے تو ان کو بیل بھی نہیں ملتی، وہ انڈر اریسٹ ہی رہتے۔ لیکن ظاہر ہے اب مانچسٹر پولیس اس پر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، آگے کیا کچھ ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ کافی آگے بھی چلے گا، کیونکہ لگ نہیں رہا کہ بہت جلدی یہ کیس جو ہے نمٹ جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ان خاتون نے مانچسٹر میں یہ کمپلین کی، اور اس وقت حیدر علی وہاں سے جا چکے تھے، ایش وڈ کا علاقہ ہے وہاں پر، یہ جو بھی ان کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے اس میں کھیل رہے تھے، تو تقریباً اس وقت جب یہ میچ شروع ہو رہا تھا تو وہاں گئے، وہاں کی پولیس سے بھی وہ رابطے میں تھے، پھر جا کر کوچ کی اجازت سے جب ان کو بلایا گیا، ان کو وہاں سے لایا گیا، تو اس سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے یہ وہیں پر موجود رہے تھے۔ اس کے بعد ان کو مانچسٹر لایا گیا، اور مانچسٹر آنے کے بعد پھر ان سے جو بھی پوچھ گچھ کی گئی وہ آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی کہ انہوں نے نو کامنٹس کا سہارا لیتے ہوئے، جو کہ برطانیہ کے قانون میں آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ سے کوئی سوال کیا گیا تو آپ نے ضرور اس کا جواب دینا ہے، وہاں پر اگر آپ نو کامنٹ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو فورس بھی نہیں کیا جا سکتا پولیس آفیسرز کی جانب سے کہ آپ اس پر کوئی بات کریں، یا زور زبردستی بھی نہیں کی جا سکتی، جیسے ہمارے تو پولیس کی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہی بالکل مختلف ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ابھی دیکھیں وہ بیل پر ہیں، کسی بھی وقت پولیس بلا سکتی ہے، ابھی ان کو ایک ڈیٹ بھی دی گئی ہے جس پر وہ دوبارہ پولیس کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن وہ وہاں سے جا نہیں سکتے، برطانیہ سے باہر کہیں سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس کیس میں بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے۔ اب ظاہری بات ہے ایک اور اینگل سامنے آیا ہے تو پولیس اس کو سامنے رکھ کے بھی تفتیش کرے گی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین کے رائٹس وہاں پر کافی زیادہ ہیں، اور یہ بھی کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کسی انسان کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ اس طرح کی کوشش کرتا ہے اور آپ انکار کر دیتی ہیں، تو بھی وہی الزام لگے گا جیسا کہ اس کیس میں لگا ہے، اور زور زبردستی کی تو وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس وقت کافی سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، اور پی سی بی کو ویسے جب تک کوئی کیس نہیں آتا تھا، مطلب کوئی ورڈکٹ سامنے نہیں آتا پولیس کا، یا کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا، تو یہ ہنگامی طور پر یہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو تھوڑا ہولڈ کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سپورٹ کر رہے ہیں لیگل ایڈ کے تحت، یعنی کہ وکیل ان کو نامینیٹ کر کے دیا گیا، ظاہر ہے ایک ایسا معاملہ ہے جو دو ملکوں کے درمیان بھی ہے، تو سپورٹ بھی حیدر علی کو کیا جائے گا، لیکن ہمارے کرکٹر سے بھی گزارش یہی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جو آپ کے ملک سے باہر ہے، آپ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو، تو بعض اوقات ہنی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کسی مذموم مقصد کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے بھی کوئی انسان آپ سے بات کر سکتا ہے، اور اس میں خاتون بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مردوں کو ہنی ٹریپ کرنے کے لیے عموماً خواتین ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کیس میں جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گی۔ اب تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، بشرطِ زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔